Lamsong Babsong tini kaisa singon son notification nainai Tripura Jail Police ni tiyei 15 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 o notification kokha karon naide notice regarding interview CW order date 8 তারিখ 8 মাস 2017 of the Honorable High Court of Tripura in CW case number WP 251 of 2008 যারা 251 অবনি মোতাবে কেস খাবো 8 তারিখ 8 মাস 2017 যে ইন্টারভিউ উঙানি ডেট অর্ডার বিজ্ঞপ্তি রিজাগমানি ও ইন্টারভিউ নি বাগৈ ও নোটিফিকেশন কখা in reference to our earlier notice number X605 IGP 2021 P 3403 অবনি যে মোতাবে 23 তারিখ মেও ইন্টারভিউ উনানি বাগৈ ডেট সালাজাখা this is for information of all concerned date. The next date of interview for the single post has been rescheduled. Details are given below. বন যারা ও 8 তারিখ 8 মাস 2017 ও ইন্টারভিউ উনানি ডেট দংমনি অবনি ইন্টারভিউ ডেট ইয়া ইংগৈ তাবুক ইন্টারভিউ নিনানি বাগৈ নেক্সট ডেট কখাবো 23 তারিখ মে মাস সালनि आगे ইন্টারভিউ ইং থাকা গাকাই অব বরংনি और इंटरव्यू नि बागै डेट दिजाखा डेट ऑफ इंटरव्यू 22 तारिख सेप्टेम्बर 2023 फ्राइडे कलायो टाइम ऑफ इंटरव्यू रिजाखा रिपोर्टिंग टाइम रिजाखा ते रूल नंबर बरंनि और आसक फुंजाखा बरंनि इंटरव्यू ओंखा 22 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अमखा जारा और नंबर केस खालामनाय रंनि 8 तारिख 8 मास 2017 इंटरव्यू नि जे डेट अंखरमानै आबो इंयाङै बरंनि तेसा नेक्स्ट डेट अ जागा रिजाखा गबंखा कायसा त्रिपुरा जेल पुलिस नि जे चलि तंमानै अबहाय मामला गताबो जारा कताल रिनाय बरंनि बागै आबो जारा गोजाम रिनाय बरंनि केस खाजरनि बागैसे गाय जारा जे जेल पुलिस नि जब जमारुयै सुजागै बाक्सा टिकि जाग्रक बंनि अवस्था बुप्ति जानिं न गाय अबंखा जेल पुलिस नि कायसा अवस्था गाय बुहुर जानि इंटरव्यू नाय ताव साइमियाको गाय जेफ्रो डेट दिबो आं नंनो रिरबोना गाय आसुकनो हायनो हाय जतनो हामबाय।